Mag-talk lang tag English. Nga. Ganaon ka mag-talk og English. Oh. Dili pa man ka kabalo mo sulti. Saon man na. Ha? Ha? Magkuan lang ka. Oh, anak lang ka tingog. Nga. No. Mag-talk tag English inigda ko ha. At mag-talk mo kuya ha. Kay mayon po to si kuya po. Dili tag sige tan-aw cellphone. Ha? Dili sige tan-aw cellphone ha. Ha? Tubag po. Sa po na di po mo tubag po. Di kira po lantaw. Ha? Ismail sabi. Dili ka sige tan-aw cellphone. Kay bad man sa eyes ang cellphone. Ha? Bad sa eyes no. Dili no. Pares ni kuya no. Tik tik tik